افتتاح مهرجان الحمامات كان بمسرحية الله ينصر سيدنا بحضور وزيرة الثقافة. العمل إخراج لعبد الغني بن تارة اللي يتناول فترة مهمة من تاريخ تونس، عهد الأمان. مسرحية ذات أبعاد تاريخية ولكنها تحكي على واقعنا توا. حلة العسل صعب هذا هذه الشيخة علي عرب الله يزيد في خيره وكثر من أمثاله لمداواة هذه الكحة اللعينة. أحسن أفضل من عقيرة الظهور إلى البروز. كتب لي كتاب سيدي البرشاني حرز هذا العين والحسد. وهل ما زال في ما يحسدوني عليه؟ فقيرة عريان قريان لا أملك شيء، مع أني صاحب هذه المملكة ولي حكومة ولي وزراء ولي عسكر. شيخ عندك نفع حارة مسوق في العادة؟ تفضلوا يا رجال البلاد. مرحبا بكم وبسيدي حمودة. اهلا وسهلا. هذا شرف عظيم. ان شاء الله عيدنا مبارك على سيدنا حمودة. ابعد ابعد خلي سيدنا يتعدى. يبعد 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 يبارك وسع. يبعد يا شيخ كراكولا. يبعد خلي سيدنا يتعدى يا مصر. يبعد يا ولدي يبعد يا ولدي يبعد. مبلغ سايب العصا. سايب العصا يا ولدي. سايب العصا. سايب العصا يا سيدي الشيخ. يا سيدي الشيخ يا سيدي كراكوس سامحني يا سيدي كراكوس والله خطي. خلينا لكم البلاد والعباد. يا سيدي كراكوس والله خطي. والله خطي والله. ان بو سبيكتاكل بالحق معناها اترافيغ ان تكست واترافيغ اطار تاريخي وزماني قديم. ايلون تو دي بطريقه نظيفه ومزيانه، سينوغرافيا حلوه، كوستيوم حلو، فما مجهود، فما مصروف، فما مسرح، فما سورتو على الهروك هذا العزيز. دونك ان بو سبيكتاكل. برافو للاولاد الكل سونز اكسبسيون. هذه المسرحيه طبعا تتكلم على عهد الامان وما اضاعه التوانسه من هذا القانون الذي اضاعوه، وهو بدايه الحريه والديمقراطيه في ذلك الوقت البعيد. ونحن ندق جرس الحذر من أن نفقد تونس الغالية العزيزة علينا. أنا نرى في المسرحية الماضي يعيد نفسه. شفتوا المواضيع اللي طرقنا لهم في المسرحية كما كان بكري كما توا، وخاصة الكلمة اللي يقولها علي بن خدام أنا عناية الدمع، وقت يقولوا خلوا تونس ورحلوا.
فنانة ذات أصول نيجيرية وغجرية في ذات الوقت، اللي خلى موسيقتها مزيج متنوع من الألغام وسيرتو من الإحساس. أيو غنات الجمهور الحمامات اللي جاب كثافة وتفاعل مع غنايتها. Ayou dit down on my knees. J'étais très jeune quand j'ai écrit cette chanson, j'avais 19 ans. Et qu'est-ce que c'est marrant, c'est que j'ai jamais dit ça. Mais ça, c'était le sentiment que je sentais, mais j'étais pas capable de le dire. Donc j'écris les mots dans mon chanson. Mais en vrai, dans la vraie vie, je faisais comme ah oui, d'accord. Il m'a quitté et j'ai dit j'étais pas blessée. J'ai fait comme si j'étais pas blessée, mais j'étais très blessée. Mais c'est comme ça la vie. Parfois, on a peur de montrer les vraies émotions et c'est pas bien. Un message que je voulais bien dire tous les Tunisiens, c'est que j'espère que tout ce qui se va passer dans ce pays, et pas seulement en Tunis, mais en Afrique entière, j'espère que les frontières et tout ça, tout ce qui permet pas d'aller plus loin, que ça va arrêter, que toutes les frontières que ça va s'ouvrir et qu'il n'y a plus de différence. Parce que moi je crois, c'est ça le problème aussi, que on peut pas parler de. En fait, je peux dire que si les gens parlent de EU, European Union, et j'espère qu'un jour on peut dire il y a une African Union, parce que l'Afrique c'est un continent incroyablement riche et avec tellement. Combien de langues différentes, combien la culture. Ici en Tunis, vous avez des gens incroyablement intelligents. On entend des gens qui parlent toutes les langues. Quelqu'un qui parle allemand, anglais, russe. C'est tous ces talents. Je ne comprends pas comment c'est encore possible qu'il n'y a pas des mêmes comment je dis ça, il n'y a pas d'égalité au niveau de quand on parle de passeport et tout ça, parce que c'est là où on est toutes les mêmes. On peut pas vraiment parler de l'Afrique. C'est quand on parle d'un passeport. Si vous avez un passeport de n'importe quel pays en Afrique, ça veut dire rien. Et c'est ça qui est triste.